লোকজন দেখলে কিরকম করো? বিলাই আর কি বিলাই আর কুকুর হ। আর এই পোশাকগুলা কি করো? পাছার তলে ঢুকাই দাও। ধারণ করে এক এক সময় এক রূপ ধারণ হয়। এই পোশাকগুলা কোনখানে রাখো তোমরা? তো ওইটাই তো জিজ্ঞাসা করতেছি, যখন তোমরা কুকুর হও কিংবা বিলাই হও এই পোশাকগুলা কি করো তোমরা? ফুলে কোথায় রাখো? বাড়িতে রেখে দাও না জঙ্গলে কোথায় লুকায় রাখো? জঙ্গলে রেখে দাও। লোকজন চলে গেলে আবার এইরকম পোশাক নিয়ে আবার মানুষের বাসায় যাও, যাকে টার্গেট করছো যে একে আমরা আজকে খাবো ওর বাসায় যাও। কোন পাশ দিয়ে ঢুকো? ঘরে যে ঢুকো, মানুষের ঘরে কোন পাশ দিয়ে ঢুকো? ও, আর লোক যদি চেতন পায় কোন দিক দিয়ে বাইর হয়ে যাও? দরজা দিয়ে। দরজা তো তখন লক করা থাকে, বন্ধ করা থাকে। আর ওই যে আপনাদের আর কোনো সঙ্গপঙ্গ নাই? তোমরা তিনজনে ঘুরো গ্রামের ভিতরে? আরো বন্ধু বান্ধব আছে? আচ্ছা ভাই একটু কথা বলতে পারি? এখন বলেন। আচ্ছা ইনি কি করে? ইনি কি করে? এই বুড়িটা কি করে? বুড়ি তোমার সাথে থাকে? কি করে এই বুড়ি? কি করে তোমার সাথে? তুমি যে করো সেই বুড়িও সেই করে? বুড়ি কি করে? মঞ্জু থান উঠছিল বুড়িটা কি করছিল? মঞ্জু থানে উঠে মুতি দিছিল? জোরে কও। ওটাই মুতি ছিল? মঞ্জু থানে মুতি ছিল? কি হয়েছে? কি হয়েছে? মুতি কি হয়েছে? কিছু হয় না, আপনি বেশি কথা বলেন। আপনি পছন্দ খাও না, আপনি বেশি কথা বলতেন সব সময়। আচ্ছা আচ্ছা এত দূর থেকে আসছি। আচ্ছা এত দূর থেকে লাইভ কর ওদেরকে পাঠাই দিলাম, ওদেরকে আমি अच्छा उनको हर को जमका उनको सामने हर जम बापे येला देखो ना হয় ইটা কোন আমি আছি আরে अरे भैया हमको को खुले कहूं को कहि हमको टाका पैसा खर्च करते कहि करा उनको मिटा नियम को ये अच्छा हमको कुली कहते हैं कुली दारू को भैया हां कुली को नो भैया वीडियो बसा इमा टाइम में चला ये जा मैं बेटे क्या हां कितने दिन का? एक डेढ़ मास को कार्यक्रम एक डेढ़ मास भीतर इतने हॉल पे चिका कम से हिट टेबल पे सही जगह दिया आज चेला पे जम लेते हैं इन बरो गिला काटा को काटा को पे जम काते इन बरो जम काते पे ठीक है रफा कहते से चिका कहते चिका कहते ए हम एकदम जम करते हैं हम लेना उन्हीं का तमा हम लेना की जम करते हैं अरे बाबा लाइन में
tanam lo ke dia ai na ba কথা মস্তর মা ছবি ছবি Haral में सब लेते हैं अरे झंडिया जपान जपान है ना सगोय अरे बड़े भाई हमको करम बड़ा होगा का करम का करे गजाल ini mau short karam sih का करे गजाल को चेकम टिका kita जा आमल ले में उन्हीं चेटा मैंने कहा आमा मुझे तो आमल में भाई जोगा আমরা জম বড়াই কো हर पे जम बड़ा को अच्छा apa tuh kau tak leh baik siapa jom kau baik hor tak jam jom zakam jom utum jom dilu tum jom हड़ा हड़ा तो aku चेकम jom hor jam jom हां জেল কো সারা চেম জমা जोरे 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 জেল কো সারা চেম জমা हड़ा जेल হ্যাঁ कदाक सिबिला अरे हड़ा इन बरो को चिका थिकी ये पैसे पे चिका হ্যাঁ थिकी कितने सिर पे चिकी দেখছি রে আর ওনা যে এনে जो चिका पे जो মুসলিম হয় নুই যে গুলি যে আম বাম বড়া এর কালে নে যত কথা আগে যত কথা नींदा नींदा नहीं चल के ना जो मसाले को तो नींदा नहीं चल के ना जो मसाले को तो पे मा नींदा नहीं चल के ना को तो मा को तो पे मसाला खतरे में झामचिल का पैसा बंद कर जा ए भाई अब हर siapa jom kau hai apa tu karun je mana sih हम हर यूं हर का siapa jom kau और एड़े को jom kau भाई बड़ा भाई के नाम হড় কিন জম কইন তন্দ tiga maram তাহলে ওটি মুশকিল अच्छा हुई जितेंद्र पे जम के दे এটা ko jom kau Siapa pe jom ke dia? jom tu जे दोस्त ले तबे हां 25 रुपए